এই পৃথিবীত যদি চলিবলগীয়া হয় কোনোবা বান্দা যদি ভাবে মই জান্নাতত যাম, আল্লাহ কৈছে আতিউল্লাহ, যদি জান্নাত বিচৰা তেতিয়া মই আল্লাহৰ ইতাআত কৰা। তেতিয়া আহাচোন আমি আল্লাহ কেনেকৈ চিনি পাম? আল্লাহ কয় মোক যদি চকুৰ আগত চাব পৰা নাই তেতিয়া কি কৰিবা? আতিউৰ ৰাসূল, কোৰআন শৰীফৰ আয়াত কৈছোঁ, আতিউৰ ৰাসূল। হাফিজ আছে, উলামা ইকৰাম আছে ইয়াত। তেতিয়া আল্লাহক যদি পাবলগীয়া হয় চকুৰ আগত নাই তেতিয়া ৰসুলৰ ইতাআত কৰিব লাগিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হয় ৰসুলতো আমাৰ সন্মুখত নাই, আছে জানো? রসুল যদি সন্মুখত আমার নাই, আমি চাব পৰা অৱস্থাত নাই, তেতিয়া আল্লাহ কৈছে কি? সেই আনসাৰৰ কাৰণে, সেই কুৱেশ্যনৰ কাৰণে আল্লাহ কৈছে ওয়া উলিল আমৰি মিনকুম, তোমালোকৰ মাজৰ পৰা যিসকল আৰু একটা দলক মানিব লাগিব। আল্লাহক পাবলৈ হ'লে নবীক মানিব লাগিব, নবীক পাবলৈ হ'লে আৰু এটা দল আছে তেওঁলোকক মানিব লাগিব। আল্লাহ সেইসকল মানুহ কোন? কাক মানিলে নবীক পোৱা যাব? আল্লাহ কৈছে যে সেইসকল মানুহ হ'ল উলিল আমর। আল্লাহ আমি বুঝি না পাও উলিল আমর কাক কোৱা হয়। মুফাসসিরিন ইকরাম লিখিছে উলিল আমর সেই সকল বান্দাক কোৱা হয়, উলিল আমর সেই সকল গোলামক কোৱা হয় যেই সকল বান্দা সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে কারিমত কৈছে ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উলামা। আল্লাহু আকবার। আল্লাহ এই কথা কোৱা নাই ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল মন্ত্রী, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল মিনিস্টার, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল প্রফেসর, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল উকিল, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল হাকিম, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল জেডপিসি, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল মেম্বার, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহ মিন ইবাদিহিল প্রেসিডেন্ট। But Allah says innama yakhshallah min ibadihil ulama. Oh people, all of you carefully look at me. Hey মানুহ সকল তোমালোকে ভালদৰে শুনি লোৱা। মই আল্লাহ ৰাব্বুল আলামিন ঘোষণা কৰি দিছো যে পৃথিৱীৰ বুকত আটাইতকৈ ভাল আৰু মই আল্লাহক বিশ্বাস কৰা, মই আল্লাহক ভয় কৰা মানুহ হ'ল সেইসকল যিসকল মানুহক মই কোৰআনৰ জ্ঞান দি দিছো। কোৰআনৰ জ্ঞান কাক দিয়া হৈছে? কোৰআনৰ জ্ঞান দিয়া হৈছে উলামা ইকৰামক, হয়নে নহয়? তেতিয়া উলামা ইকরামর যদি ইতাআত করা যায়, উলামা ইকরামর যদি फरमाबरदारी करा जाए, उलमा इकरामर कथा यदि माना जाए, उलमा इकराम को मानने वाले लोगों के लिए नबी को मानने का सवाब मिलेगा। और जो नबी को मानने वाले हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी फरमाया ओहर के दर दुनिया बालिम निशात खुदा तआला पूरा रोज़ क़यामत दर बहश बामन मनिशानात। मेरा नबी ने फरमाया इस दुनिया में जिसने एक अच्छा आलिम के साथ इस दुनिया में 1 मिनट के लिए बैठ गया है, सिर्फ ये नहीं है जिसने 1 मिनट के लिए किसी हक्कानी आलिम के साथ मुसाफा किए हैं, मेरा नबी ने फरमाया उस गुलाम ने नबी मोहम्मद के साथ मुसाफा करने का सवाब मिल जाएगा। सिर्फ ये नहीं जिसने इस दुनिया में एक अच्छा आलिम के साथ 1 मिनट के लिए बैठ जाता है, उस बंदा को क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जन्नतुल फिरदौस में नबी मोहम्मद के साथ बैठने के मौका दे दिया जाएगा। किसका साथ बैठने से? किसका साथ बैठने से? उलमा इकराम के साथ बैठने से अल्लाह जन्नत में बैठा देगा। इससे ज़्यादा और क्या नियामत हो सकता है? जिसके साथ बैठने से जन्नत मिलता है। अल्लाह ने किसी दुनिया की किसी भी को, किसी भी बड़े आदमी को, किसी भी इंसान को अल्लाह ने मेंशन करके नहीं बोला है कि वही मेरा ख़ास आदमी है, वही मेरा ख़ास ग़ुलाम है, वही मेरा ख़ास बंदा है, बल्कि अल्लाह ने यह बोला है मेरा ख़ास बंदा तो वही है, मेरे को मानने वाले, हकीकत में मेरे को डरने वाले वही लोग हैं जिनको कुरान का इल्म है। और कुरान का इल्म रहने वाले लोगों को हमारी ज़ुबान में हम उलमा इकराम कहते हैं। अब मेरा सवाल होता है मेरा नबी ने बर्थडे मनाया था या नहीं? हिंदी चलिबा? मैं अসমীয়াৰ পৰা হিন্দীত গুচি যাম।